warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Servis AC Sorong. Kembali lagi video-video kami. Untuk saat ini saya mengerjakan satu unit Toyota Hilux Revo ya, di tahun 2019 pertengahan. Untuk kasusnya kurang dingin, kita bongkar dasbor ya. Sebelum kita pembongkaran dasbor, dilakukan pemulihan ya. Pemulihan itu ini ya, pengembalian untuk freon ya. Jumlahnya nggak presisi ya, kurang sedikit saja. Tetapi nanti kita tambahin ya. Ini untuk jumlah refrigeran yang kita tarik ya, 439 yang harusnya di 500 gram. Demikian. Oke guys, jangan lama-lama ya. Kita simak untuk video-video yang selanjutnya nih ya. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink. Pass me the light, baby. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think.
Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink. Pass me the lighter, baby. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Hai guys, untuk pelepasan double din ya guys, ini harus dilepas bagian bawah dulu ya. Lepas bawah, lepas kanan, lepas atas, dan lepas kiri ya. Baru ini terakhir ya guys ya. Jadi double din hati-hati ya. Ini ada baut 1, 2, 3, 4 ya. Hati-hati ya untuk double din tipe Hilux ya. Hilux revo. Ini double dinnya jadi satu dengan grill ya. Jadi ekstra hati-hati ya guys ya. Ini jadi satu. Jadi kalau ngelepas dia grillnya, dia menggunakan baut bawah lagi. Baut bawah. Gitu bosku, hati-hati. Terima kasih. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink. Pass me the lighter, baby. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think.
Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like.